हेलो हाय फ्रेंड्स मु ज्योति आपण मान स्वागत करुच्ची आज नुआ कहानी को। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे आ मु मध्य बहुत भलरे अछि संग माने। आज एमिति एक नियारा कहानी नै आसीची जहाँकि आपण माने केबे भाबी भी परिबेनी सेमिति कहानीटी हला ना ना संग माने जदि मु कहिदेबी ना ताहले कहानीर मजा आउ रहबनी। कहानीटी डायरेक्ट शुणिबा तापरे मजा लागिबो। जदि आगुरु कहिदेबी ताहले आपण माने भल लागिबनी शुणिबा पई। ठीक अछि संग माने चलंतु आजिर कहानी कोन जानिबा। 2 वर्ष तळे गोटे फैमिली रे बाहाघर होइतला। नुआ नुआ बाहाघर होइतला। से पुओ गोटे प्राइवेट कंपनी रे भल काम करुथला। तार दरमा भी भल थिला। पाखापाखि से 28,000 30,000 भलिया तार दरमा। ता बयस से 35 वर्ष हबो। आउ जाहाको बाहा हेतिला ता बयस भी से 28-27 भलिया हबो। आउ ता स्त्री जी सी भी देखिया को बहुत सुंदर। आउ ता जवानी माने भरपूर है कि अच्छी। जी भी देखियो ताको टिके माने मने मने मन भीतर किसी भाभी देव जे अरे बहुत भल होइछि। ता दूध गुड़ाक भी एमती होइथिबो, ता पेटटा भी एमती होइथिबो, ता नाभिटा भी एमती होइथिबो। आउ ता बिहारे कदलीटा पुरेले केमती लागिबो मने मने जी हेले भी सेमती भाबिबो। आउ सी भी सेमिति देखा जाउची। तो सांग माने ता स्वामीर सांग 3-4टा एमती अछंती। हेले से भितरु जणे लाड़ुआटे थिला, लुंगुड़ाटे। से पिला कौन करिछि सबु बेले भाउज भाउज कही तांको घर को आसे आउ खिया पिया करी पळै जाए। एमिति किछि दिन चलिला। 10-12 दिन 15 दिन एमती गोटे मास गला। तापरे से पिला जानि पारला जे से भाउजंगर दुर्बलता कौन, कौथिरे से माने बहुत दुर्बलता अछंती। तांकर खाइबा पसंद कौन, पेंधिबा पसंद कौन, सब जिनिस माने ता स्वामी जतिकी जानि पारिलानी ता स्वामीर सांग से आसिकी ताको एमिति पटेला से सब जिनिस जानिगला। तांको घरे ता ससुर ता सासू, ता ससुर भी चाकरी करती। से भी पळै जाती तांको ड्यूटी रे। घरे केवल बुढ़ी सासू। से बुढ़ी सासू जनक खाई दे सारा परे सोई पड़ती। तो तापरे ये हेठू तार रांडी काम आरंभ करे। माने से स्त्री भी से स्त्री लोक भी पेले हवा को भारी इच्छा। कहीं ना आगरू सी बहुत जगह एमती पेले होइछि। तो सेथिपाई ता स्वामी तो जहाँ ताको पेले पेले किंतु तापरे भी सी आहरी घिया खाइबा पई तार बहुत इच्छा। तो सेथिपाई ता स्वामीर सांग जेतबे जानि पारला जे ताको कदली दरकार सेथिपाई गोटे दिन ताको प्रपोज कला। ता स्वामीर सांगटे कहला भाउज गोटे कथा कहबी। से कहला कौन ना मु तुमको बहुत पसंद करुची। से कहला सतरे हाँ आउ तमें कौन खोज कह। से कहला अरे मु कौन कहबी तमें तो मोर स्वामीर सांग आउ मु कौन बा कहबी। से सेठू कहला भाउज मोर पसंद कौ टाइप पसंद जानी पारछंती। तो से कहला कौ टाइप देहर सुख से टाइप पसंद। से कहला हाँ हाँ
ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ତ? ସେ ପିଲା ହେଠୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିବ? ସିଏ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା, ଆମେ କାହାକୁ ବାହାର ଲୋକକୁ କହିବା କି? ଏହା କହିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖା କର। ତାପରେ ସେ ପିଲା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଦେଖା କରିବି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା ତା ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ହେଠୁ ଇଏ ବି ତା ରୁମ୍କୁ ଡାକିକି ଧରିକି ଗଲା। ତା ଘର ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇଗଲେ। ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲା ତା କଦଳୀ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଖାଲି ଟନ୍ 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 ଏମିତି ଖାଲି କରୁଛି। ସେ ପିଲା କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛି କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ଆସିବ, ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଖୁସି ପାଇବି। ସେଇଠୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ତୁମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କୁହନି, ଅଧିକ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରନି, ଆମ କାମଟା ଆଗ ସାରିଦେବା, ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଚାବୁଡ଼ି ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପିଲାଟା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ତା ଲାଳ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଶୀଘ୍ର କର, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ କହିଲା, ଆରେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ଏ ତ ରାତି ହେଇଛି ନା, କ'ଣ ଦିନ ହେଇଛି? ସେଠୁ କହିଲା, ନା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଶୀଘ୍ର ତ ମୋ କଦଳୀ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଦେଲା ତାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ, ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ କର, ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ କର। ସେ ପିଲା ବହୁତ ଜୋରେ କଚ୍ କଚ୍ କରି ଗେହି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଗେହିଲା ତାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରେଇଦେଲା। ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ ତାକୁ ପେଲିଲା ଯେ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଥାଏ। ତାକୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ସିଏ କହିଲା, ତୁମ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଯେମିତି ମୋତେ ପେଲୁଛ, ଯେମିତି ଦେହ ସୁଖ ଦେଉଛ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ମୋତେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି ତାଙ୍କର ଗେହାରେ। ସେ ପିଲାଠୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗେହାରେ ଶାନ୍ତି ନ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗେହୁଥିବି, ପେଲୁଥିବି, ଆଉ ଦେହ ସୁଖ ଦେଇପାରୁଥିବି। ସେଠୁ କହିଲା କି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖ, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ସେ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରେ ଫାଇନାନ୍ସରେ। ତ ସେ ହେଠୁ ତା'ର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଗେହି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗ ଆସି ତା ଘରେ କେମିତି ତାକୁ ପଟେଇ ପେଲିଲା, ଇଏ ଥିଲା ସେଇ କାହାଣୀ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିକି ଗେହା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜମାନେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ମଜା ବି ଆସିଥିବ। ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଗରମ ପାଣି ବି ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।